Bonjour, priorité au direct. Le Saint-Père vient d'arriver dans la salle Paul VI, où, comme tous les mercredis, tiendra son audience générale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace sia con voi. Dal libro del profeta Zaccaria. Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico. Lo piangeranno come si piange il primogenito. Parola di Dio. Du livre de Zacharie. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi. Celui qu'ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement, comme on pleure sur un premier-né. Parole du Seigneur. A reading from the prophet Zechariah. I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of compassion and supplication, so that when they look on him whom they have pierced, they shall mourn for him as one mourns for an only child, and weep bitterly over him as one weeps over a firstborn. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Sacharja. Über das Haus David und über die Einwohner Jerusalems werde ich einen Geist des Mitleids und des flehentlichen Bittens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, auf ihn, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie bei der Klage um den Einzigen. Sie werden bitter um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del profeta Zacarías. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Palabra de Dios. Leitura do livro do profeta Zacarias. Derramarei sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de benevolência e de súplica. Eles contemplarão aquele a quem traspassaram. Chorarão por ele como se chora um filho único, e lamentá-lo-ão como se lamenta um primogênito. Palavra do Senhor. قراءة من سفر زكريا النبي.
وأفيضوا على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلي. أما الذي طعنوه فإنهم ينوحون عليه كما يناح على الوحيد ويبكون عليه بكاء مرا كما يبكى على البكر. كلام الرب. Z księgi proroka Zachariasza. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem. I płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons commencé le voyage dans les béatitudes et aujourd'hui nous nous arrêtons sur la deuxième béatitude. Heureux ceux qui sont dans le pleur, puisqu'ils seront consolés. Dans la langue grecque dans laquelle on parle dans l'Évangile, cette béatitude est exprimée avec un verbe qui n'est pas passif. En effet, heureux ne subissent pas ce pleur, mais en l'actif, ils pleurent, ils sont affligés, mais de l'intérieur. Il s'agit d'une attitude qui est devenue centrale dans la spiritualité chrétienne et que le Père du désert, les premiers moines de l'histoire, appelaient pentos, c'est-à-dire une douleur intérieure qui ouvre à une relation avec le Seigneur et avec le prochain. Une nouvelle relation avec le Seigneur et avec le prochain, à une relation renouvelée avec le Seigneur et avec son prochain. Ce pleur, dans les Écritures, peut avoir deux aspects. D'abord, la mort, la souffrance de quelqu'un. Deuxième, ce sont les larmes pour le péché, pour ses propres péchés. Lorsque le cœur est sanglant, puisqu'il a vexé Dieu et le prochain. Le premier aspect. Il s'agit donc d'aimer l'autre de façon à s'unir à lui, à elle, jusqu'à partager sa douleur. Il y a des personnes qui restent éloignées, qui font un pas en arrière. En revanche, il est important que les autres rentrent dans nos cœurs. J'ai parlé souvent de don des larmes et que ce don est précieux. On peut aimer de façon froide. On peut aimer. Peut-on aimer de façon froidement? Est-ce que c'est une fonction par devoir? Bien sûr que non. Il y a des personnes affligées qu'il faut consoler, mais parfois il y a aussi des consolés à affliger qu'il faut éveiller, qui ont un cœur en pierre, qui ont désappris, qui ne savent plus pleurer, incapables de pleurer. Il faut donc réveiller les gens incapables de s'émouvoir de la douleur d'autrui. Le deuil, par exemple, est un chemin
amer, mais peut être aussi utile pour ouvrir les yeux sur la vie et sur la valeur sacrée et irremplaçable de chaque personne. Et à ce moment-là, on peut se rendre compte de combien le temps est bref. Il y a une deuxième signification de cette béatitude paradoxale, pleurer pour ses péchés. Ici, il faut distinguer. Il y a ceux qui se mettent en colère puisqu'il a commis une faute, mais ça c'est de l'orgueil. Il y a ceux qui pleurent pour le mal qui a été fait, pour le bien qui n'a pas été fait, pour la trahison avec le rapport avec Dieu. Ça c'est le pleur à cause de ne pas avoir aimé, qui jaillit, puisqu'on a à cœur la vie d'autrui. Ici, on pleure, puisqu'on ne correspond pas au Seigneur qui nous aime tellement. Et nous sommes tristes, puisque nous n'avons pas fait du bien. Voilà le sens du péché. Se disent, ces personnes-là, j'ai blessé celui que j'aime. Et cela les fait pleurer. Que Dieu soit béni. Si ces larmes arrivent, que Dieu soit béni. Voici le thème des premières erreurs qu'il faut affronter. C'est difficile, mais c'est vital. Pensons aussi aux pleurs de Saint Pierre, qui lui amènera vers un amour nouveau et vrai. Un amour, c'est un pleur qui purifie, qui renouvelle. Pierre a regardé Jésus et il a pleuré. Son cœur a été renouvelé, a été rénové, alors que le pleur de Judas, qui n'avait pas accepté d'avoir commis une faute, le pauvre, il s'est suicidé. Comprendre le péché, c'est un don de Dieu, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Nous, tout seuls, nous ne pouvons pas comprendre le péché. C'est une grâce que nous devons demander. Seigneur, fais que je puisse comprendre le mal que j'ai fait ou que je pourrais faire. C'est un don immense. Et avoir compris cela, c'est là qui vient du plan du repentir. L'un des premiers moines, il Syrien, dit que un visage lavé par des larmes est merveilleux et magnifique, la beauté du repentir, la beauté du pleur, la beauté. Comme toujours, la vie chrétienne a dans la miséricorde son expression la meilleure. Sage et bienheureux est celui qui accueille la douleur liée à l'amour, puisqu'il recevra la consolation du Saint-Esprit, qui est la tendresse de Dieu, qui pardonne et corrige. Dieu toujours pardonne. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier cela. Dieu nous pardonne toujours, même les péchés les plus mauvais, toujours. Le problème, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est nous. Nous nous fatiguons de demander pardon. Voilà le problème. Lorsque quelqu'un s'enferme et il ne demande pas pardon, et lui, il est là pour nous pardonner. Si nous avons toujours présent que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés et qu'il ne nous récompense pas selon nos fautes, nous pouvons vivre dans la miséricorde et dans la compassion et apparaît en nous l'amour. Que le Seigneur nous accorde d'aimer abondamment, d'aimer
avec le sourire, avec la proximité, avec le service et aussi avec le pleur, avec les larmes. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, dans notre parcours sur les béatitudes, nous méditons aujourd'hui sur la deuxième. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Il s'agit d'une attitude centrale dans la spiritualité chrétienne que les pères du désert appelaient la douleur intérieure, qui ouvre à une relation vraie avec le Seigneur et avec le prochain. Dans les Saintes Écritures, les pleurs peuvent avoir deux significations. D'une part, les pleurs peuvent être dus à la mort ou à la souffrance de quelqu'un. En effet, le deuil est un chemin d'amertume, mais utile pour ouvrir les yeux sur la vie et sur la valeur sacrée et irremplaçable de toute personne. D'autre part, les pleurs sont le signe du mal commis, du bien non fait et de la trahison de la relation avec Dieu. C'est le thème difficile, mais vital, des erreurs personnelles à affronter. Nous pensons aux pleurs de Saint Pierre qui le conduisent à un amour authentique et nouveau. Comprendre donc le péché est un don de Dieu. C'est une œuvre de l'Esprit Saint. Ainsi, la vie chrétienne trouve sa meilleure expression dans la miséricorde. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, i gruppi provenienti dalla Francia, in particolare la Cappellania diocesana de Haut, accompagnata da Monsignor Maurice Gardet. E i giovani di Marsiglia. Saggio e benedetto è colui che accetta il dolore legato all'amore, perché riceverà il Consolatore, cioè lo Spirito Santo, tenerezza di Dio che perdona e corregge. Possa il Signore rendervi, uomini e donne, di misericordia e compassione, aperti all'amore generoso. Dio vi benedica. Vous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, les groupes venus de France, particulièrement l'aumônerie diocésaine d'Auch, accompagné par son Excellence Monseigneur Maurice Gardet
et les jeunes venus de Marseille. Sage et bienheureux est celui qui accueille la douleur liée à l'amour, car il recevra le Consolateur, l'Esprit Saint, tendresse de Dieu qui pardonne et corrige. Que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes de miséricorde et de compassion, ouverts à un amour généreux. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today would like to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Beatitudes, we now turn to the second proclamation. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Such mourning, described by the Desert Fathers with the Greek word pentos, is more than mere grief. It is an interior sorrow that can open us to an authentic relationship with the Lord and with each other. The Bible speaks of two types of such sorrow. The first is the pain we feel when faced with the suffering or death of our brothers and sisters. The second involves mourning for sin. Both are grounded in loving concern for others, but above all, in love for God. Sorrow for sin, as seen in St. Peter's tears after his betrayal of Jesus, comes as a gift of the Holy Spirit, the Comforter. Let us continually ask for the grace to grieve for our sins and to be open to the healing grace of the Holy Spirit, so that we can comfort others with the same consolation that we ourselves have received. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Irlanda, Giappone, Stati Uniti d'America. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Ireland, Japan, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Heute betrachten wir die zweite der 8 Seligpreisungen,
Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Die Trauer hat in der Heiligen Schrift eine doppelte Bedeutung. Man trauert, weil einem das Leid und der Tod eines lieben Menschen nahegehen, oder man beweint die eigenen Sünden, durch die man Gott und dem Nächsten wehgetan hat. Beiden Aspekten ist gemeinsam, dass die Tränen ein Ausdruck der Liebe sind. Solche Trauer hilft uns dabei, den unersetzlichen Wert und die heilige Würde eines jeden Menschen zu erkennen. Auch die Trauer angesichts der eigenen Sünde, darüber, dass man Böses getan und Gutes unterlassen hat, dass man seine Beziehung zu Gott verraten und zu wenig geliebt hat, ist ein Geschenk Gottes, und die Erkenntnis der eigenen Sünden ist ein Werk des Heiligen Geistes. Denken wir an den heiligen Petrus, wie er weinte, als er erkannte, dass er den Herrn verraten hatte. Aufgrund eben dieser Tränen durfte er in der Liebe reifen. Ephrem, der Syrer, schrieb einmal, dass ein von Tränen gereinigtes Gesicht unsagbar schön sei. Ja, weise und selig zu preisen ist derjenige, der aus Liebe trauert, denn er wird den Beistand des Heiligen Geistes erfahren, jene Zärtlichkeit Gottes, die vergibt und alles zum Guten führt. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca, in particolare gli alunni del seminario vescovile di Fulda. Stiamo al fianco di chi è in lutto con il messaggio confortante della fede. Chiediamo anche la dolorosa ma salutare conoscenza dei nostri peccati, la consolazione e la gioia del perdono. Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, insbesondere die Seminaristen des bischöflichen Priesterseminars Fulda. Lasst uns den Trauernden beistehen mit der tröstlichen Botschaft des Glaubens. Bitten wir auch um die schmerzhafte, aber heilsame Erkenntnis unserer Sünden und um den Trost und die Freude der Vergebung. En direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise et allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. En nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas, hoy consideramos la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, que nos indica una actitud fundamental en la espiritualidad cristiana, el dolor interior que nos abre a una relación nueva con el Señor y con el prójimo. Según las Sagradas Escrituras, este llanto tiene dos aspectos. El primero es la aflicción causada por la muerte o el sufrimiento de alguien a quien amamos. El segundo es un llanto por el dolor de nuestros pecados, provocado por haber ofendido a Dios y al prójimo. El primer significado se refiere al luto, que siempre es amargo, doloroso, y que paradójicamente puede ayudarnos a tomar conciencia de la vida, del valor sagrado e insustituible de toda persona y de la brevedad del tiempo.
El segundo sentido indica el llanto por el mal que hemos ocasionado, por el mal que yo hice, por el bien que no hice y por la deslealtad en la relación con Dios y con los demás. Es un llanto por no haber correspondido al amor incondicional del Señor hacia nosotros, por no haber correspondido al bien que no quisimos hacer, por no haber querido a los demás. El dolor por haber ofendido y herido a quien amamos es lo que llamamos el sentido del pecado, que es don de Dios y obra del Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. Chilenos, peruanos, mexicanos, argentinos. Pidamos al Señor que nos conceda el don de las lágrimas por nuestra falta de amor a Dios y al prójimo, y que por su compasión y misericordia nos permita amar a nuestros hermanos y dejar que entren en nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Felizes os que choram, porque serão consolados. Irmãos e irmãs, como é precioso o dom das lágrimas. Há pessoas aflitas que precisam de consolação, mas existem também pessoas regaladas, consoladas, que precisam de ser despertas, desinquietadas, afligidas, têm um coração de pedra, já não sabem chorar, mantêm os outros à larga. Ora, é importante deixar os outros abrirem brecha no meu coração. A segunda bem-aventurança, sobre a qual nos debruçamos hoje, fala sobretudo de um sofrimento, um pesar, uma tristeza interior, que abre para uma relação autêntica com o próximo e com o Senhor. Trata-se de querer bem ao outro, de amá-lo, solidarizando-me com ele até ao ponto de partilhar o seu sofrimento. Sofro por uma pessoa querida, seja porque está mal, ou já não se encontra junto de mim, seja porque a fiz sofrer, precisamente eu, que sou seu amigo. Este é um sentido das lágrimas suposto nesta bem-aventurança. Mas há um segundo sentido: chorar pelo meu pecado, lamentar os meus erros. Pensemos no pranto do apóstolo Pedro por ter negado o Mestre. Ou na multidão de pessoas que, escutando Pedro no dia de Pentecostes, ficaram emocionadas até ao fundo do coração. Chora-se pelo mal feito ou pelo bem omitido, e por ter traído a relação com Deus. Entristece-nos o pensamento do bem que deixamos de fazer. Chora-se por não ter correspondido ao Senhor que tanto nos ama. Aqui está o sentido do pecado. Feri a quem me ama, e isto entristece-me até às lágrimas. Dizia Efraim Sírio que um rosto lavado com as lágrimas é um rosto inefavelmente belo.
É verdade. Feliz a pessoa que acolhe o sofrimento que nasce do amor, porque receberá o Consolador, o Espírito Santo, que é a ternura de Deus que perdoa e corrige. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Nel salutare cordialmente tutti i pellegrini di lingua portoghese, faccio menzione particolare dei gruppi brasiliani di Divinópolis e Porto Alegre. Possa la Vergine Santa accompagnarvi sempre e sostenervi nella crescita cristiana lungo il cammino della vita, custodendo voi e tutti coloro che vi sono cari nella perenne amicizia di Dio. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Ao saudar cordialmente todos os peregrinos da língua portuguesa, faço menção especial dos grupos brasileiros de Divinópolis e Porto Alegre. Que a Virgem Santa sempre vos acompanhe e ampare no crescimento cristão ao longo do caminho da vida, conservando a vós e a quantos vos são queridos na perene amizade de Deus. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção do Senhor. Obrigado. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في إطار تعاليمه حول التطويبات بحسب إنجيل القديس متى، توقف قداسة البابا اليوم عند التطويبة الثانية: طوبى للمحزونين فإنهم يعزون، موضحا أنه قد يكون لهذا الحزن أو البكاء سببان: الأول لموت شخص عزيز علينا أو لمعاناته، السبب الثاني هو الخطيئة. وشرح قداسته أن البكاء بسبب الخطيئة هو بكاء ينبع من شر صنعناه أو خير أهملناه أو لعدم أمانتنا في علاقتنا مع الله. ودعانا قداسته إلى أن نتأمل في بكاء القديس بطرس الذي قاده إلى حب جديد صادق، على عكس بكاء يهوذا الذي لم يقبل نفسه خاطئا فانتحر. أكد البابا أن إدراك فحاشة الخطيئة والبكاء عليها هو نعمة من الله، وهو عمل الروح القدس، لأن أجمل تعبير للحياة المسيحية هو الرحمة، ولأن الحكيم هو من يقبل الألم المرتبط بالحب، لأن معه يستقبل الروح القدس المعزي، أي حنان الله الذي يغفر ويصلح. دعانا قداسته لأن نتذكر دائما أن الله لا يعاملنا بحسب خطايانا ولا يكافئنا بحسب أثامنا، وأنه يدعونا لعيش الرحمة والشفقة مع الآخرين لنختبر هكذا وفرة محبته.
والآن تحية البابا باللغة العربية باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Terra Santa, dalla Giordania e dal Medio Oriente. Chi crede in Dio non si lascia soffocare dal suo pianto, qualunque ne sia la ragione, ma lo vince con la forza dello Spirito Santo e lo trasforma in una vita nuova, per sé e per gli altri. Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالأشخاص الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من الأراضي المقدسة ومن الأردن ومن الشرق الأوسط. إن من يؤمن بالله لا يسمح لبكائه ولحزنه بأن يخنقه أيا كان سببه، بل يتغلب عليه بقوة الروح القدس ويحوله لنفسه وللآخرين إلى حياة جديدة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów obecnie na tej audiencji. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Ojciec Święty udzieli nam potem swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, a w nich szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Podjęliśmy drogę błogosławieństw i dzisiaj skupiamy się na drugim z nich. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Chodzi o postawę, która stała się centralną dla duchowości chrześcijańskiej i którą ojcowie pustyni nazywali pentos, to znaczy wewnętrzny ból, który otwiera na autentyczną relację z Panem i bliźnim. W Piśmie Świętym ten smutek przejawia się wpierw z powodu czyjejś śmierci lub cierpienia. Ktoś jest nam drogi i cierpimy, gdy go tracimy lub gdy źle się czuje, czy też dlatego, że to my sprawiliśmy mu cierpienie. Taki smutek jest drogą gorzką, ale może być użyteczny, bo otwiera oczy na życie oraz na świętą i niezbywalną wartość każdej osoby, a wtedy zdajemy sobie sprawę, jak krótki jest czas. Jest także drugie znaczenie tego paradoksalnego błogosławieństwa. Płakać z powodu grzechu, z powodu popełnionego zła, pominiętego dobra i zdrady relacji z Bogiem. Płaczemy, ponieważ nie odpowiadamy na miłość Pana i zasmuca nas myśl o dobru, którego nie uczyniliśmy. To jest właściwe poczucie grzechu. Zraniłem tego, którego miłuję. Jest to temat własnych błędów, z którymi trzeba się zmierzyć. Trudny, ale istotny. Pomyślmy o płaczu świętego Piotra, który doprowadził go do nowej i znacznie prawdziwszej miłości, w przeciwieństwie do Judasza, który nie uznał, że pobłądził i popełnił samobójstwo. Smutek z powodu grzechu jest darem od Boga, jest dziełem Ducha Świętego. Mądry i błogosławiony jest ten, kto przyjmuje ból związany z miłością, ponieważ otrzyma pocieszyciela, Ducha Świętego, który jest czułością przebaczającego Boga. Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, ieri abbiamo vissuto la giornata mondiale del malato. A causa della malattia sono tanti nella nostra società
nel mondo e nelle nostre famiglie i sofferenti. Il Signore gli dia la forza, la pazienza e la grazia di guarigione. E noi ricordiamoci sempre di loro e accompagniamoli con la preghiera, con la vicinanza, con i gesti concreti dell'amore compassionevole e tenero. Signore vi benedica, sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wczoraj przeżywaliśmy Światowy Dzień Chorego. Wielu jest cierpiących z powodu choroby w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie i na świecie. Niech Pan da im siły, cierpliwość i łaskę uzdrowienia. A my zawsze pamiętajmy o nich i towarzyszmy im z modlitwą, z bliskością i konkretnymi gestami współczującej i czułej miłości. Niech Pan wam błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je voudrais, en ce moment, que nous tous nous prions pour la Syrie, aimée, meurtrie, beaucoup de familles, des personnes âgées, des enfants doivent fuir la guerre. La Syrie est ensanglantée depuis des années. Prions pour la Syrie. Une prière aussi pour nos frères chinois qui souffrent à cause de cette maladie si cruelle. Qui trouvent le chemin de la guérison le plus tôt, le plus rapidement possible. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Je salue tout particulièrement les participants au pèlerinage des dévots du sanctuaire de la Sainte Maison de Lorette, avec l'archevêque Fabio Dalcin.
Je salue aussi les fidèles de l'archidiocèse de Trani, Barletta, Biceglie. On est dans les Pouilles. Ils font du bruit, hein? Ils font beaucoup de bruit. Et je salue aussi l'association des agriculteurs d'une autre ville des Pouilles, accompagnée par l'archevêque Leonardo d'Acenzo. Je salue aussi les groupes paroissiaux et les étudiants. Je salue pour terminer les jeunes, les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Que le Seigneur vous soutienne toujours avec sa grâce afin que vous puissiez être constant dans l'espérance, vous confiant tous les jours à la providence de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hovicum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotent Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Telepace et Vatican pour ces images. Merci aussi à Romain qui était aujourd'hui à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.